స్వామి గులాబీ పువ్వుల వందనము శరణం స్వామి अय्यप्पा स्वामी जी की पूजा। स्वामी शरण अय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं अय्यप्पा शरणं शरणं पुनय्यप्पा अय्यप्पा शरणं अलुगा दिए शरण पुनय्यप्पा अलु पैसार में शरण पुनय्यप्पा अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा करिमिल तोड़े शरण पुनय्यप्पा करिमल एक में शरण पुनय्यप्पा करिमल सर्वस्वामी शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा पंबा नदिये शरण पुनय्यप्पा पंबै शानन शरण पुनय्यप्पा पंबै शानन शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा शबरी पीठमे शरण पुनय्यप्पा शबरी की गोपी शरण पुनय्यप्पा श्री राम पाद में शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा वृंदावन में शरण पुनय्यप्पा शरण प्रियाले शरण पुनय्यप्पा गणपति होम में शरण पुनय्यप्पा गणपति होम में शरण पुनय्यप्पा पदुने कांबड़ी शरण पुनय्यप्पा पदुने कांबड़ी शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा अवतरणेतु शरण पुनय्यप्पा मूलवनेतु शरण पुनय्यप्पा स्वामी शरण अय्यप्पा शरणं शरण पुनय्यप्पा नागवनेतु शरण पुनय्यप्पा शरण पुनय्यप्पा नागवनेतु शरण
अयप्पा स्वामी जी की पूजा हो रही स्वामी అందరూ కూడా तो देखा जाए यहाँ पे क्या अयप्पा स्वामी जी की पूजा हो रही है अंग्रे स्वामी फूल ले लो एक ले लो बस, दो तुम पकड़ो बस, एक तो पकड़ लिया, इसके पास नहीं है, तुम ले लो, हाथ जोड़ के रखो। सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वती हृदयानन्दं शास्त्रं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विश्वशम्भुप्रियं सुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्त्रं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा मत्प्रमाताङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्त्रं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा
अस्मद्कुलेश्वरं देवम् अस्मशत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। ये शरणय्यप्पा पाण्डेशवंशतिलकं केरले केलिविग्रह आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणय्यप्पा पञ्चरत्नज्ञमेतद्यो नित्यं शुद्धः कडेन्नरः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्ता वसति मानसे। स्वामी शरणय्यप्पा। ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतादयापरा रक्ष रक्ष महाबाहु शास्त्रे दिव्यं नमो नमः। स्वामी शरणय्यप्पा। ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतादयापरा रक्ष रक्ष महाबाहु शास्त्रे दिव्यं नमो नमः। स्वामी शरणय्यप्पा। ॐ श्री भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतादयापरा रक्ष रक्ष महाबाहु शास्त्रे दिव्यं नमो नमः। स्वामी शरणय्यप्पा। शबरे पर्वते पूज्यं शान्तामानसंस्थितं भक्तोपपापहन्तारम् अय्यप्पं प्रणमाम्यहम्। స్వామి జ్ఞానము చేత గాని అజ్ఞానము చేత గాని తెలిసి గాని మనసు చేత గాని వాక్కు చేత గాని నేను చేయు సకల సర్వ తప్పు ఒప్పులను మన్నించి తండ్రి వలె కాపాడవలే సత్యముగు అష్టాదశ సోపానములపై చిన్ముద్రధారిపై కాశీ రామేశ్వరం పాండ్య మలయాళ యావత్ దేశంలో ఏకఛత్రాధిపతిగా ఏలుతున్న ఓం శ్రీ హరిహర సుందర్ ఆనంద చిత్తన్ అయ్యప్ప నీ పాద పద్మములే మాకు శరణం. అయ్యప్ప నీ పాద పద్మములే మాకు శరణం. సర్వాపరాధ రక్షకరే శబరి గిరీశనే ఓం శ్రీ స్వామి. प्रणाम करो माधव, प्रणाम करो वहीं पे। ये देखो गाइस पिताजी प्रणाम करने वाले हैं और ये देखो गाइस कर दिया और ये उठ गए। ये देखो गाइस ये पिताजी प्रणाम कर उठ चुके हैं। ये देखो ये फिर से कर दिया और देख लीजिए ये प्रणाम कर दिया है। और देखो यहाँ पर ये ऐपा स्वामी का भजन था ये यहाँ पर है। ये ले लो शरणम पैर छू माधव इधर, हाँ उधर भी छू जाओ पैर छू नहीं नाना